1977 dil sig an eagraíocht idirnáisiúnta Amnesty tuairiscáil inar damnaíoch an stáitse mad lena hasamh chearta daonna. Tháinig an damnú seo ag dearcán na blianta bíheacra a bhí ag rialtas éireannach ar bith le fada an lá. Sa blian sin 1976 dúnmhaíodh ambassador na Breataine Maileá Clia. Déirigh uachtarán na héireann as ifig gan chuine, do bhínig bancanna agus Traenach á Robáil. Ina measc bhí an Robáil Traenach ba bhó is Stáit an Stáit seo, Robáil Traenach na Solláine. Tá thora thug an rialtas reachtaíocht nuaisteach, reachtaíocht níos a rúnaigh de aimse chugaigh. Is Stáit achrannach mí hanamhach hí seo. Tamil garad salar isrig Amnesty a Tuaisceart van ag grúpa daonna ag Láis na Tróide an chomhairle an chearta daonna nó an ICCL. Agus hartar an am céanna dil sig an Irish Times srá altainna a haring ard ar líomhaní mad le blúdúlacht na ngádaí. I measc na cásanna ar hagar Amnesty dóibh, bhí cás Osgur Breatnach. Gogad tógad Osgur Breatnach an Maileá Clia, go spáinnach a bháthir agus éireannach athair. Nos go leor eile ag an am bhí oscaróg bhí riocht ag ceallsúnach na seascataí, a chreid go bhéadach an duine éonar difriocht dhéanamh, go bhéadach sé an sochaí a dheallsú. Ón athair thug Osgur spéis a bolaíocht na heta clé, mar go níomhí políochtar ina Osgur anam dó féin, mar ibrí crúar cheist na sóisialta le héad cuasaí tíochta. Bhí an spéisiige freisin cad a bhí ag tarlú ó thuaig ag an am. Ach sulla meach na seachtódaí hart, scrisach terma presúntachta héagórach bhí Lámha an Stáit a thuill. Gemlíon a ribh sin na 1966, d'eagraigh an Stáit comóra allmhór in an óir comóra leachla na Cásca a chuaigh chun amais 50 bliain ribh sin. Ba an comóra ba bhó de d'eagraigh an Stáit seo riamh. Bhí dheacair de comóra mar sin gan de le bhain mar aróg ar nós Oscar. Bhí chuile cheann de bhór eagraíochtaí an Stáit páirteachán. An aglis, Common Luclas Gaeil, agus mar sin de. In an óir na Hócáide bhran ambassador na Breataine bratach léachra éireamach na Cásca ar aisir an tríseach seán le meas, fearr a chrid é féin in éireamach 1960. A cad go ddíireach a bhí a chéalúra ag an rialtas. Bunaíodh an Stáit dar le fianna fáil in 1960 agus in 1932. Tá cinál miasma nó amnésia amnéis áirid an go fada le 100 bliain an Stáit. Agus ba le cuid éigeantach stádas blisnúil ar bhronna ar íana fáil ar bhealach. An Gaeil idir fianna fáil agus 1960 seachtas an rud a tharla ó 1980 go raibh Mícheál Chláin, Arthur Gréfa agus an drama sin ar fad. Ba léir gur heasta go ó fianna fáil é sin a bhanganú. Fáid an ama leis gur an réitrig I gceiste cóthaobh eantú na tíre gur drama éigeantach eile á phleanáil sin agus níor bhíad fianna fáil iad. British troops under General Lowe threw a cordon around. Mar chud de chamóra 1966 chréal RTE sreacht chláracha a léirigh éireamach na Cásca I bhuiir an míreanna nuachta tráthúla. Men of the Sherwood Foresters landed at Kingstown Harbour, 7 miles from Dublin. Their march into the city would take them along Northumberland Road here and across the canal bridge at Mount Street. Here, in the front drawing room of Trí bliain níos déanaí bheith anleiscear an chréaltóir náisiúnta, éon léirúd an taith seo ar éireamach 1960 a chréile. volunteers Richard Murphy and Patrick Doyle, Section Commander George Reynolds, and volunteers William Ronan and James Doyle. In 1969, phléasc an Tuaisceart. Bhí an phobal náisiúnach gan chosint.
The present situation is the inevitable outcome of the policies pursued for decades by successive Stormont governments. It is clear also that the Irish government can no longer stand by and see innocent people injured and perhaps worse. Bhuaigh Osgur nos go leor eile, dúlgas dul ó thuaidh le cabhair a thabhairt. Fleascán an Tuaisceart amach ó cuasaí tíomhógaí. Den bhí sé an cuireadh agus hasún do sús agus cabhrú, so bhfuil mé dro bheith fersta. Agus bhí mé mé fersta ag glórug siad trasna go dtí tíomhógaí. Nuair a bhris an scléip agus an dúnmharú agus an mar sin de amach i 1969 i mí lúnasa. Gcuineadh daonna in acnam, marnaíodh daonna in acnam. Bhfuil mé rais go blá clia chun cinál leabharta cruineadh agus mar sin de chun an eolas a scapa agus áitir bheith daonna tacaíocht le bíotáras a Tuaisceart agus mar sin de. Agus learm thosaigh mé leabhart go poiblí cruineadh agus mar sin de. Agus an taindrám a bhí i déanamh brú go poiblí ag an am a bhí náisiúnta, ní náisiúnach ach an náisiúnta. Híl mé ná Sinn Féin agus bhairtí mé dul isteach mar bháil agus bhfuil isteach Sinn Féin. Ag an am is clean up bhí na mílte daoine i gcéad dul isteach san it's an IRA. It's cuimhin mé sin mar bhí siad da mé ag tuairt amach bilóg ag stáinseir isteach suas agus a rá an féidir dul isteach san IRA is bheith tú breanúir agus a rá. Ní limpúid consta léanú mar sin tuairisc amach bilóg a bhí sin go dul suas. Féad trocha caracach ó dul suas tar éis cruineadh go dtí ceann áras na Bartia agus i ggéireadh dul isteach san IRA bhí Kevin scéil eile bhúna mé daoine suas go dtí barracks an úndealg an dhéon siad chun na gunnaí thógann amach an dul trasna an teorn. Bhí na daoine ar mire ar fad. Now what the entire resolution number 25. Ag an am is a dro Sinn Féin a chuig aon duine ar spéisiige i Bolachíocht ach nár bhain le haon cheann na mór fortathe. Sa tréimhse seo bhí mé sin mar útrán ar Sinn Féin a riamh go bháin ar fud an tíre. Bhí neidir seascanna anna háachtaach mar as sin amach bhí differ mór an slíana a bhí daoine dal agus bhí an-difríocht adringe i Sinn Féin agus bhí scuilt i Sinn Féin in 1970. What are you going to do now? What are you going to do now? We are setting up our own. We are standing behind the Provisional Council of the Irish Republic. I represent the Republican movement in London, and I give my full Líg na scuilte seo dan op i Sinn Féin mar rágrám ar le. Na hificiúlaigh ar lámh amháin agus na sealaigh ar an lámh eile. As na hificiúlaigh a bhí fágcha, dascroch an IRSP, Sinn Féin Party na Nibrithe, agus an daon lethas clé. Ó thuaidh is an olcas a bhí cuasaí ag dul. Bhínig catlaí gan nó amachchas a dithe. Leis na catlaigh sa Tuaisceart a chosint, go rialtas na Breataine an taramisteach. Ach go gairid ní dhéag sin chuirigh an chearnú a bhain, agus ar níor bhada go bhreathnaigh an pobal náisiúnacha ar arm na Breataine mar an náid. Ar an tríochú anar 1972 in Nire, bhí Marshall a siúil in aigean chearnú. Sular evan tróna istig, bhí trúr deag marab. Chuig daonnach na fola mar a gléaghéir, go mór i gcionn ar an phobal sa Tuaisceart chomáid. Trí lána dhéag sin bailig slua hart ar 3,000 las muig da ambasáid na Breataine maiile clia agus bhó go talabhaid. Ach den chéadúir riamh sa Tuaisceart bhí tríseach hí na fáileach a gcuacht, nach raibh ní trid in 1970. Rhaingnig Jack Lynch cuasaí sláándála go mór, agus chanig an nuas go tram mar aon duine bhí buintach le cuasaí poblachtóirí.
the change one could see coming, I think, in 1969, when the attitudes towards the north within the Fianna Fáil party began to diverge quite markedly. Some were extremely hawkish and belligerent, others were not. Others were anxious that the peace would be preserved to the greatest extent possible. I think the arms trial just made those differences clearer, but they didn't emanate from that. They predated it. As far as I'm concerned, it started at the Battle of the Bogside in Derry in August 1969. The government reacted, and the government reaction was to appoint Mr. Faoi, who was the Minister for Finance, and the Minister for Defence, Mr. Gibbons, to take whatever action they considered fit to alleviate the plight of nationalists in the north that would come to their aid if necessary. And there was talk about that there would be possibly resistance in the north, and there was a possibility that we might be called upon to come to the aid of the people who resisted. It was only when Peter Berry decided to go public, he contacted first of all the old leaders of Fianna Fáil, De Valera, Sean Lemass, Sean McEntee, and they supported his pressing the case. And then when he could get nowhere with Lynch, he went to Liam Cosgrave. Liam Cosgrave raised it in the Dáil, and Lynch couldn't deny it and was forced to sack the two men. Then, of course, were given a rather bogus trial, and then went on. And Faoi in particular got a great deal of nationalist glory about this. One of his followers compared him favourably with Jesus Christ, and a large audience cheered. I mean, it was a period of considerable dottiness. In níag tríal na naran, ní bheith ein áras ar aondaine, chár has Fianna Fáil mad le glúiseach na poblachta. Dre Gielan Peter Berry, Rooney and Ryan Dlee agus chearta ganam, phlégan rialtas fiúim heornú chur a bhaim ó Yas. Ach ní raibh gach agriath Stáit ag seinntin cuairt céanna leis an rialtas. In 1971 chur an taglamh seo chréal RTE le ceann de cheann orna an IRA, ol comórsin ar an rialtas, gur thugad ar isteach reachtaíocht nua na chintiú nach darlócha lehéad a rís. You hope to de-escalate your military campaign from now on? No, we do not indeed. We have to escalate it, in fact. And we did escalate the campaign. So this week, 4 British soldiers have been shot dead in the streets of Belfast. But very few bombs. And very few bombs. There has been 10 explosions in the past 3 days. There's major ones. Wolf Hill Mill has gone up, cost £2.5 million. Losing jobs. Pardon? Losing jobs. Losing jobs to who? To workers. Right. Look, maybe losing jobs to workers in the short term, but in the long term it's important to get it across to Britain and to Ted Heath and to Jack Lynch and to Brent Faulkner that we mean business. Chosgach altrach a hen de nach créalacháin ar RTE, ein aglavach ar ein den a buintige le grúpa paramilitach a seamach. Tonight, on 7 days, the Minister's Directive. What does it mean for Irish broadcasting? But we had to take this action. We don't believe that the National Broadcasting Service, which is paid for by the people, should be used as a recruiting medium by members of illegal organizations. To stand back and say that the onus rests upon Radio Televisión not to talk about it will thereby make it go away. It is a problem. It is a problem. I was in Derry last weekend. It is a problem. To cease to report it will not make it a problem. Are we going to be reduced to a ridiculous situation where newsreaders in this station are going to have to say an illegal organisation with an address in Kevin Street took responsibility for the killing of 2 people in the north. Another illegal organisation with an address in Gardner Place denied responsibility. Friday, the Minister for An bhliain dá gcionn thug rialtas Fianna Fáil, bat agus bóthar de údarás RTE. Tás gur chreid siad nach raibh an túdarás ag cólíonn na drolínte a leag altrach a héan síos. An bhaidin sin go bhí cruinniú in London ag Jack Lynch le Ted Heath agus dúirt Lynch le Heath go raibh sé chun ar bhealach bhile chun an túdarás a bhriсе. Dúirt Heath ar eis leis is trúr nach bhfuil an chócht lomsa méid sin dhéanamh leis an BBC. De chóla irisóir de chud mhaile clíon an córá seo
an etalán. Anig sé bhile, duine sé an gáda in RTE, agus tá réir sin bhí is a bhain go raibh pléasca tí hecht, so mar sin ní raibh na omláin aspóis. An aglas mó a bhíar an rialtas so yes. Bhí si de géire dullas teach sa cóharga, agus bhí si de géire dullas teach le cuidiú hasna. So ní éidirís olca chur na sasnaí. Agus gan nó hána mar is teach sa cóharga néidir seachta dó, ach bhí an tíretas ar bon a bhád ribh sin. Bhí giúltaigh de gáil an na sasnaí háartar seascadó, ach bé seo néidir seachta héin. So bhí aglan daonartha olca chur na sasnaí, agus dar réir sin dumplig si dream ar a raibh ag tarlú ó chuaigh. Agus ghlach siad le bolscrocht hasna de réir chéile, go mar churpaigí na daoine bhí amach le gona ó chuaigh, rud nar a bhí ar chorba. Sveidir sin arán is, tro go bliana na dhéag. Faoin am seo bhí Desmond O'Malley mar airad dlí agus cirt, go fadaach sa bhainte leis an máileach go bhagat ar an Stáit feachtas na rá a bhí ag géarú an tam ar fad. Bhún sé síos ifigí hing féin na maiile clia. Thug sé isteach lasú ar an achtam ciontae in aig an Stáit. Chiaile sé seo go bhíad bhí duine chúisiú as a bheith na ball den rá, ar ina se ard cheanfort a chuid na Gardaí a bháin. Chuir sé an chuirt speisialta ar bon freisin. Is cuireadh an seo nach raibh an dáil bóta thógáil ar an gceist, tuis go raibh an reachtaíocht daon ó 1939. I re-established the Special Criminal Court in May of 1972. It had, of course, been used several times prior to that in previous decades. And it was necessary primarily, of course, because juries were being intimidated widely throughout the country. And the whole administration of justice was basically being very seriously interfered with, while there was a lot of opposition to it at the time that I introduced it, and a lot of people were foreseeing all kinds of problems and unfairnesses and inequities and everything. All that protest died down within a relatively short time, because it was seen that they were acting extremely fairly. They acquitted quite a number of people who were clearly guilty, but whenever there was any slight doubt, they gave them the doubt. Bhí an éon buinte gomsanna fomór de éon agriíocht nadleach, nó éon party políochta. Bhí mar túir takeíocht cofhada sa bhétamís do muintir an Tuaisceart ag an amcin. Gan áras bhí rud í ní leach a tarlú. Bhí rud í a bhí sort míad leach agus siúil, bhí scuin sin go léir. De fuairmise lista fada de Ivercha Glúisteán a tháinig an RUC. Níor buin sé díreach leis an sáte choirbe. Agus iargorm, go scarda iarma, éad a choraigh go dtí daoine a béal feiriste gan áras díana sé sin. Níor bhéin íate sin díananig éon dilas a tíor seo, dámínig ar bhéon Gaeilta gan, nó éon cantas é méal feir díananig é an rud díreach céine ag an am sin. In íag sin de gág mé, bhí Osgur an Court Cruise speisialta, déireg mé go dtí sé bhí brzún, ístéig é sin go dtí trí bhí in íag sin, ach an rudtáta nó a hánas amach cach amach as ma fós mé. Now, bin an rud dar lumsa nach ar bhéon cí leis, ní raibh sé cór nó ceart, agus gan áras tingmí leis go raibh sé míban nach túl. Bhí cuairt a bháin agus cuairt díon ag gearra pinós a bháin orm, agus an son cuairt na ifigúil eile a buin leis an éire, right, ag gearra pinós níos meas an á sin.